Morning sir, Pablo Alfonso. Dito ako sa sir. Morning sir. Pablo Alfonso ng South France. Ayun, Joson mo? Wokong. Ang ingay talaga rito. Good morning. Dong, good morning. Yung tinanong ko kay Sir Francis, yung Joson Wokong na active sub 18. Mayroon ba? Isang piraso. Ito na Sir Pablo lang, laki pala niya no. Wokong muna active sub. Subok natin dong. Wokong active sub. Yung isa, yan. Yan. Passive yan eh. Ayan yun oh. Oh. Yan 55.5. Yan yun. Yan. 5. Ang wokong na sub, isang piraso. Yan sir ha. 5,500. Wokong sige. 55.5. Ilang watts yan dong? Ha? Ilang watts to? 1 to? At bound to Pampanga pala mga boss. Sir Pablo Alfonso ng South France. Nasa France ang nagpasuyo nito. Maraming beses na rin nagpasuyo to si sir sa akin. Kasama na pala XLR na vlog ay cable. Pares niya lang to daw sa niya mid-high niya na Airflex Joson. Buhat. Patulogin natin yan. Ito pala talaga yung mid-high niya oh. Oo. Pala talaga mid-high niya dyan oh. Yan oh, kasama. May nabibili pala dito oh, jacket niya sir. Bukod yung presyo niya dong pag binilan. Yan damit niya. Yan oh, ang ganda. Ako, ang speaker pole mo dito sir, dapat yung may thread. Yan oh. Yan oh, may thread dapat sir. Ito pala sir, 19.5. To. Ilang piraso laman ng speaker nito dong? 4 na tag. Ilang inches yung laman? 6 inches. 4 na tag 6 inches. Okay, dalawa rito. Twitter yung gitna, tapos dalawa uli daw dito. 4 na tag 6 inches. 19.5 pala to. Per piece ang bintahan. Ito naman 55,500. Pag binili na set, 75,000 daw pala. Kaya ito po ang presyo niya no. Built-in din siya na yung audio interface for digital sound na ang datingan. Passive po yung mid-high. Nakalink dito, ayan o. Yan na sir, tumunog na. L-ported style yung box. DSP 24-bit digital processor.
guys ha. Kung gusto nyo yan. Okay na to sir, Sir Pablo Alfonso. Yung wokong mo na active sub. DJ Wesley John Mad Live Remix. Wokong A18 Plus active. Okay, Sir Pablo Alfonso, victory drop and go sir ah. 62 kilos. Ang bigat. Okay. San Fernando pick up nyo sir ah, San Fernando. Yun. Si Ma'am Jeannie Canlasong Kunsaini.